السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو مهم اللي هو من بعد ما كنوجدوا راسنا لونترفيو. الوغ اشنو خصنا نوجدوا لهاد لونترفيو؟ يعني ها حنا خدينا لا كونفوكاسيون باش ندوزو لونترفيو سوا بيرسون اون بيرسون سوا فيرتويل. quand même خصنا نوجدوا نفوسنا لهاد l'entrevue هذا. c'est pas question c'est pas au niveau des questions ou bien au niveau de l'expertise, mais au niveau de morale et physique. Alors pour se préparer à une entrevue d'embauche, خصكم تكونوا bien sûr la personne doit toujours être bien habillée, bien préparé, pour il connaît l'entreprise, moralement il est bien il se sent bien باش انه يحضر هاد l'entrevue هادي. Alors la première des choses que vous devez faire chez vous هي انك تعرف لا كومباني بنفسها، يعني تعرف لا ميسيون ديالها، تعرف ليستوريك ديالها، تعرف لا فالور ديالها، لا طاي ديالها، شحال الناس خدامين فيها، تعرف فين كاينه، يعني لوكاليزاسيون ديالها. لان هاد لوبسيون هادي ديال لوكاليزاسيون في l'entrevue on doit pas être en retard l'heure d'arrivée. Alors il faut toujours être à l'avance. Alors le fait انك تعرف فين كاينه l'entreprise, ça vous fait éviter de vous présenter à l'heure. Bien sûr, les entrevues, il faut que vous soyez là 10 minutes à l'avant, en avance. يعني تجي تسنى واحد 10 minutes عاد توصل l'heure ديال l'entrevue. Ça se peut que vous aurez la chance, la personne les convoque يكون déjà disponible ou يعني ما عنده ما يدار. Mais c'est pas mal de m'aider, ولكن عنده دوك 5 minutes يدخلك avant l'heure, mais au plus tard l'heure exacte vous doit être là. ما توصلوش عاوتاني قبل الوقت ولا بعد الوقت ولا à l'heure exacte, parce que هاد لو في هذا كيزيد لا نيرفوزيتي عندكم. يعني الشخص اللي غادي يحضر لونترفيو واصل قبل الوقت ولا بعد ولا في الوقت اكزاكت ولا اون روتار، صراحه كيولي الشخص معصب وما عارفش شنو يدير، تالف. ما هذيك 10 مينوت اللي كيعطوك باش انك توصل فيها هي باش انك ترتاح، تشرب ميها، الا كانت مثلا دي بوت ولا دي جاكيت غتحيدها ولا شي حاجه. المهم تو تي ديباراس دو توت سي زافير لا. ومنين تكون مثلا جيتي في لو مومون ديال في هذيك 10 مينوت، الا دير ان ساك تحط فيه كاع لي زافير ديالك اللي غتخلي في لا ريسبسيون، ما كاينلاش تدخلهم، سي با بروفيسيونيل تدخلهم لور دو لونترفيو. التليفون ما يكونش في لو مومون ديال لونترفيو، c'est mieux qu'il soit éteint. Il est مثلا au cas où vous avez un cas d'urgence ou bien مثلا je sais pas ولدكم مريض ولا الوالدين في لوبيتال ولا اي حاجه وقعت ولا نتوما كتوقعوا ان شي حاجه غادي كتسناو شي ابيل ديرجونس، في لو مومون فاش كتلاقى مع السيد ولا السيده اللي غادي تستقبلك، خاصك تقولها لي، قولي واش ممكن نحط التليفون سور لا تابل حيت كنت ça se peut que je recevrai un appel من tel فلان pour telle raison. Il faut donner la raison parce que la personne, on est des êtres humains. يعني بنادم كيحاول ما يمكن انه نخليو هاد لا ريلاسيون هادي تكون هيومين، تكون ريلاسيونيل، ماشي تكون يعني ترو بروفيسيونيل ولا ترو ريجيد. لا، ما محتاجينش هذيك لا ريلاسيون. الوغ هذا بالنسبه للتليفون. لوطر شوز بيان سور قبل ما نجيو لونترفيو ديالنا خصنا نكونوا موجدين حوايجنا اللي غنلبسوا، يعني نكونوا نوجدوا واحد الكسوه اللي غادي تكون يعني اللبسه اللي غادي تكون بروفيسيونيل، ماشي بالضروره تحط لا كرافات بور ان هوم. بالنسبه لي في بيان سور la tenue il doit être propre, il doit être simple, pas de jupe courte ou bien donc les pantalons aigus ou là les boucles sont longs ou bien les vernis foncés qui sont attirants. C'est mieux de l'éviter pendant les entrevues. Le plus simple et le plus
بسيط وما يكونش فيه دوك الالوان يعني لي فيفونت ولا لي اتيرونت، يكونوا لون سامبل ولا لون مبسط، يعني شي حاجه اللي هي بسيطه واللي حاجه اللي غادي ترتاح فيها، ماشي شي حاجه مزيره ولا شي حاجه واسعه بزاف ولا شي حاجه مجرجره. سي با لا بين هادشي. يعني كونوا بروفيسيونيل، كونوا بيان اليغون، حاجه اللي غتشوف فيها راسك بانك راك فريمون اليغون او ميم طون ما تبقاش مزير فيها. هذا من حاجه. لوطخ شوز هي ما ديروش البارفان، داك البارفانات المجهدين ما كاينلاش هنايا. كيفضلوا انك ما ديرش بارفان على انك دير بارفان لي فور كيدوخ. يعني on sait jamais la personne il a de l'allergie, on sait jamais, c'est manque de respect pour l'autre, c'est quand on met un parfum trop fort qui est vraiment comme attirant ولا trop يعني راكم عارفينها. c'est pas la peine de mettre tout ça. يعني النظافه كنقولوا حنا نيت في الاسلام ديالنا، كنقولوا النظافه من الايمان. ça veut dire que vous il suffit que vos vêtements soient propres، ولا ديروا بارفان اللي يكون بارد يعني خفيف بزاف ما يشموش الناس، وحتى الا شموه ما يضرش حد. الوغ هذا سي بيان. شنو اخر؟ هادو بالنسبه لي شوز اللي خصنا ايفيتيو. comment on prépare avant l'entrevue. Quoi d'autre? Bien sûr, il faut bien lire la description de la job ou bien de l'offre. Il faut bien savoir, il faut bien lire la description ou bien les tâches qui sont mentionnées dans la description. حيت هادوك les tâches ou bien les descriptions اللي حاطين في l'offre راهما فيهم le secret sur lequel vous devez vous baser pour répondre aux questions dans l'entrevue et pour accrocher votre emploi. هاد لي كيسيون هادو ou bien la description اللي كتحط الا هزيتي دوك لي ديسكريبسيون وفكرتي فيهم، بوزيتي فيهم دي كيسيون، ريبونديتي فيهم selon vos compétences، اختاريتي لي كاليتي لي ديفو اللي كتاثر في هاد لي ديسكريبسيون هادو ou bien هاد لي طاش. rassurez-vous vous allez tomber sur le bon point qui va vous faire réussir. واحد الحاجه نقولها لكم، les 10 premières minutes de l'entrevue راه هي كلشي، هي فيها كيتحسم امر ديال هذاك لونتروفي نفسه. يعني منين تكون مثلا لي 10 بروميير مينوت كنتي فيها سوريون، كنتي فيها لابس مزيان بيان بريباري وبيان، هذا راه غاسوريفو هذا هو المومون فاش غادي تكونفانكي راسك بانك راك واصل داكشي اللي بغيتي. هذه من حاجه. Pendant l'entrevue, comme je vous ai mentionné, ملي كنوصلوا في l'entrevue فاش كنتلاقاو مع الشخص ما تمدش يدك دابونس. باغ اكزومبل تقول نسلم على الشخص، ما تمدش يدك انت الاول، خلي الشخص هو اللي يمدو. واذا مد لك يدو حاول انك يعني quand on salue les gens on les salue mais bien sûr gardez la main sec. Deuxième, il faut pas garder la main comme, il faut pas laisser la main molle ou bien rigide. خصها تكون عادية ويعني ça rassure la personne devant moi. تكون سلام يكون professionnel. Ou bien sûr, ne vous asseyez pas avant que la personne vous invite à le faire. Et bien sûr, la personne, ça se peut qu'il va vous demander de vous asseoir quelque part qu'elle préfère lui-même. Parce que parfois, ça passe l'entrevue, pas dans un bureau, mais dans une salle de réunion. Alors, laissez la personne vous guider vers la place où فين خصكم تجلسوا. ما تجلسش بوحد انت الاول، ما تسلمش، ما تحطش لي دوكيمون سور لو بيرو جوسكا كيل فو دي مرحبا. يعني حتى تعطيك لو سين بانك تفضل. حطهم الا مثلا كان عندك لو دوكيمون حطهم على ركابك وغاردي لا بوستور ديالك تكون يعني هكا مستقيمه. ما تحاولش انك تتكا على لا شيز ولا les jambes aussi il faut qu'elles soient bien مجموعين. لا فاصون باش انك تبريزونتي راسك، حيت ملي كيشوفوك لا فاصون باش جلستي ولا لا فاصون باش vous avez réagi depuis le début de l'entrevue, ça montre est-ce que vous êtes vraiment professionnel ou pas. Est-ce que vous avez l'habitude et l'attitude d'un professionnel ou pas. Alors هادو il faut en éviter.
Bien sûr, ne coupez jamais la parole à la personne qui parle. Quand vous répondez, regardez la personne dans leurs yeux. Si c'est une personne, c'est bien, c'est facile. Par contre, si c'est deux personnes ou trois personnes, et par respect, il faut regarder toutes les personnes qui sont là. Et bien sûr, si la première personne vous salue, vous pouvez saluer tous les autres de même façon. هذه بالنسبة quand bien sûr il faut rassurer la personne de la façon dont vous parlez la façon باش كتهضر خصها تكون يعني كتبين الصوت ديالك تتبين بانك عندك ثقه في كلامك وان صوتك تيبين بانك intéressé la job la façon dont vous regardez bien sûr regardez toujours les personnes qui vous qu'on vote mais vous regardez pas par exemple كاينه la fenêtre derrière ou كاين شي décor ولا شي حاجه ne regardez pas alentour شنو اخر bien sûr le sourire ou le petit sama tout au long de l'entrevue. Et bien sûr, soyez convaincant. Il faut être convaincu avant d'être convaincant. يعني حاول ما امكن انك تكون مقتنع بداك الشيء اللي كتقول باش انك تقنع البيرسون اللي قدامك. ما تحاولش تقول شي حاجه اللي انت ما واثقش منها، ما تحاولش طيح في لي بياج. بارفا يقدر يقول لك مثلا لومبلوي هذاك السيد ولا السيده اللي استدعاتك واش بريت انك تجي لونترفيو تقول ليه s'il vous plaît est-ce que je peux l'avoir pendant la période avant telle heure parce que j'ai des enfants. Mentionnez pas ça. Rassurez-vous, moi je suis prête pour être disponible à l'heure que vous voulez. هذا الجواب اللي كتعطي هو ça rassure que vous êtes responsable et vous êtes une personne اللي autonome يقدر يوجد راسو ويديباني راسو. ما تبينش ليه بان عندك لي زونفون، ما تبينش ليه بان عندك دوطرو بريوكوباسيون، ما تبينش ليه. حاول ما امكن انك ما تطيحش في هاد لي بيج هادو، حيت هو لومبلويور ما عندوش الحق انه يسولك واش عندك دي زونفون، واش عندك شي حاجه اللي غتامبيشيك، ولكن كيسولك دون مانيير انديريكت باش ما تكونش عندك une autre entrevue ولا un autre empêchement qui va vous empêcher de venir. مهم خاصو يعرف بانك انت vous êtes disponible، انت غادي توصل ليه بانك vous êtes disponible en tout temps tant que puisque l'offre ça m'intéresse et ça m'intéresse beaucoup. Alors je me débrouille pour trouver la solution pour moi-même. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Alors هذه حاجة. L'autre chose qu'on va mentionner, c'est bien sûr, après l'entrevue. J'essaie juste de ne pas ne pas dire quelque chose deux fois. Oui, bien sûr, vers la fin de l'entrevue, il faut mentionner au moins des questions, il faut poser des questions qui est des notes comme quoi vous êtes vraiment intéressé par la job. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez prendre des notes dans un cahier ou bien dans un bloc-notes ou bien dans votre téléphone. Mais vous allez mentionner vers la fin. S'il vous demande est-ce que vous avez des questions, vous pouvez dire oui. S'il ne vous demande pas, vous pouvez lui dire est-ce que je peux vous poser quelques questions. Ça montre quand même que vous êtes intéressé, vous avez vraiment, vous étiez prêt pour cette entrevue بكل معنى بكل ما يحمل الانترفيو من معنى. alors ملي كتسول هاد لي كيسيون هادو سي با غراف سي كانوا مكتوبين الا ما كنتيش عاقل عليهم ولا ما تقدرش تعقل عليهم ما كاين مشكل قراهم هانيه. ما حاول ما امكن ما تطرحش قل من جوج لي كيسيون وحاول ما تطرحش تاني اكثر من 5 لي كيسيون. يعني ما تكونش ما عندكش كاع كيسيون، ما تكونش تطرح بزاف د الاسئله حتى وليتي فيك الهضره بزاف. alors منين كنساليو l'entrevue bien sûr toujours le sourire, il faut qu'il soit là, qu'il soit présent de A à Z. Et bien sûr, montrer à la personne que vous êtes vraiment très satisfait, très content. Et aussi, vous pouvez leur demander, moi, je suis tellement intéressée par ce poste. Alors, كنتسنى vraiment امتى نلقى جواب ديالكم نشوف واش يعني واش j'étais acceptée ou pas.
قبل ما ندوز la dernière étape ou bien la dernière chose, bien sûr, هاد les informations نقدر نحطهم لكم في la boîte de description. Et aussi si vous avez des questions ou vous avez إلا عندكم أي سؤال وأي استفسار وأي حاجة خليوني نعرف، خليوا لي لي ميساج ديالكم. راه vous voyez que je fais mon mieux pour être à jour avec vous. Et aussi ما تنساوش abonnez-vous. يعني bien sûr هذا toujours طلب ماشي امر، حاشا يكون امر. bien sûr شنو اخر غنقول لكم، je pense هو هذاك. alors la dernière chose هي après l'entrevue من مورا ما كنخرجوا من l'entrevue كنمشيو في حالاتنا. essayez de remercier la personne. قبل ما نمشي لهاد ليطاب ديال الريميرسيمون، منين تكون خارج من لونترفيو حاول منين تقول يعني تريميرسي لا بيرسون كي فوزا reçu، حاول تريميرسي la réceptionniste aussi. Ça laisse un geste, ça c'est un geste de remerciement quand même parce que ça laisse une impression positive pour vous. La dernière chose, il y a à la fin ou bien après l'entrevue, essayez d'envoyer un courriel tout de suite, si c'est possible, le même jour que vous avez été convoqué par courriel, ou bien laisser un appel téléphonique, soit avec voix ou bien un message vocal. Par exemple, au cas où vous êtes obligé de laisser un message vocal, laissez la voix positive, ça montre que vous êtes vraiment intéressé, et dites-leur que vous êtes la personne telle que vous avez reçu le jour tel et à l'heure telle. يعني كتوضح معايا شكون انت بالضبط والسميه الكامل، يعني le nom et le prénom, numéro de téléphone ديالكم, comme quoi vous êtes intéressé vous êtes intéressé juste pour remercier et vous avez hâte d'avoir une réponse positive بالطلب ديالكم. و soyez sûr et certain هذا ça laisse des impressions vraiment اللي هما بوزيتيف في الدوسي ديالكم. اي حيت ماشي تو الموند عنده لا عنده الخاطر ولا عنده ليدي ولا عنده لو طون باش انه يدير هذا الشيء وهذا لو سويفي هذا. سورتو في لو جور اكطويل لا سانسيرمون تو الموند سون اوكيبي، حتى وين ما كانش اوكيبي جوست افيك لي ريزو سوسيو، ما تلقاش الوقت باش يحك راسو. الوغ soyez initiative، خذوا هاد ليطاب هادي، ما تنساوهاش وما تهملوهاش وما تقللوش منها. راه ça joue vraiment un grand rôle si bien sûr le poste ça vous intéresse beaucoup. Alors هذا ما كان pour aujourd'hui. Je pense que j'ai laissé je vous ai donné le maximum d'informations que j'ai par rapport à la préparation d'une entrevue plutôt. Alors je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle journée. Bye.